Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Respected chief guests, principal teachers, parents and warm media friends. First of all, I wish you a very happy Independence Day for all of us. Friends, I feel great pride to present this speech. अस्सलामु अलैकुम। सुप्रभात सभी को। आदरणीय मुख्य अतिथि और संचार्य शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह भाषण हमको प्रस्तुत करते हुए है। अस्सलामु अलैकुम। সকলকে শুভ সকাল। সম্মানিত প্রধান অতিথি, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, অভিভাবক এবং আমার সকল প্রিয় বন্ধুরা, প্রথমত আমি আপনাদের স্বাধীনতা দিবসের অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আমি